हेलो सांग मैंने जय श्री राम जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने भल अच्छी आशा कर समस्ते भल थे। तो मंदिर जाकि पलि आसली चुटीटा धोई देती तो पूरा माने गाड़ी में बसले उड़ी छत्र हो जाऊे। तो मुझे भात बसी देची भात फुटुची ये शिम्ब आलू भजा बसई देची ये गोटे फुलकोबीटा काढ़ी रखी जस्ट फ्रिज रु किसी गोटे बनवा पकोड़ी टाइप भावुँ मु एबे मत ना झीर स्कूल को जीवार अच्छी तार आज पीटीएम अच्छी आउ सेकेंड सैटरडे आज छुट्टी अच्छी शनिवार छुट्टी अच्छी सेकेंड सैटरडे आउ पीटीएम अच्छी मत जीवार अच्छी मु हड़बर सब कर पर कथा अच्छे चारू बसई देती मु तेंतुली आउ टमाटो पकईकि चारूटा ये गला मो भजा जे शिम्ब आलू भजा गुड़े दबा चारूटा टी गला बाहरी पड़ी तापर सांग मैंने रोसे अधा अधी सारिकी मु बाहरी पड़ली झील को लेकिन ता स्कूल को पीटीएम मीटिंग लगी देखा जाऊ एथरक मीटिंग रे कौन सब कहते आउ आगुरी भी अटेंड करिछि केते थर न गले ना कहिबे कि पेरेंट्स माने बिल्कुल भी अटेंड हो नाहंती बोली कि कहिबे काहे कि निंदा सुनिबार अछि सेति पे जाउछि मु। तो सरला सांग माने मीटिंग रे सरला जाउछु ने मा झियो घर को एबे जिबु हम भी अछि ढेर सारा। तो सांग माने नै कि आसली एबे कम्प्लेन पर कम्प्लेन केते कम्प्लेन शुणा मुंड खराब आगे ना कहते कि कथबार्ता होने कि ना बहुत गुमसुम अच्छी बहुत साइलेंट अच्छी एकुटिया बसची सबकि एबे कहते बहुत कथा होची जोड़ देख छाड़ी कथा होची माने एमती कम्प्लेन शुणिले मुंड ना पूरा चक्कर खाई ढोकी पड़ जान मु तो कौन कर मु कम्प्लेन देवाई जाइली से ओल्टी मत कम्प्लेन एमती कौन पेरेंट्स मीटिंग हुए कि कौन करवा तो मु तो चारू बने देची माने जीवा पूर्व चारू बने देली भजा बने देची आ कौन बनवा मोटी खरारे बसे घर भितर आसला ठंडा लगुच बाहर बुलते बढ़िया लगुला ठंडा लगुच आमर एपटे आ कौन कह मुंड खराब कि नहीं एमती सब कथा शुणिले पेरेंट्स टीचर मीटिंग रे एमती सब हुए कि हाय। तो सांग मैंने ये मो मांडिया चकुली टी बन दूची गुड़ पकईकि देखु टीवी साउंड ठीक कम कर दो। सांग मैंने मांडिया चकुली बनई आपको देछि गरम 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 अच्छी रे ठारे ये देखो मांडिया चकुली टी बनाऊँगी हल्का फुल्का भोक लगुच से सेमती भी ना पेज कले कहीं भी पीऊना कि नहीं पेज करने मन भी होने मांडिया जाऊँ कहते सेटा एमती कले खाईदे गुड़ पड़ो ना तापर ये मांडिया चकुली टी बन दूसरी संध्या टाइम टा ना कि स्नैक्स खाइबा को मन है किंतु झील कहला टी चकुली बन दो ताको मांडिया चकुली जो गुड़ पकईकि बनाती गरम गरम जो थाए तापर गुड़ टी लुचपुच होतबो ना से सब ताकू टी बहुत भल लगे तो से पेट भी सेमती गरम हो जाऊँ कि नहीं शीत दिन बाहर सिना ठंडा थी बॉडी बाहर ठंडा थी किंतु देहटा गरम थी कि नहीं से भी आउ से पसंद कला आउ कहला टी कर दियो माँ कहीकि तो मु ताको बने दूची आउ जेहेतु मांडिया चकुलीटा ना सिझीबा टी टाइम नब से हिसाब रे मुझे भितर जहाँ किसी भी कपड़ा सब जमा होता धुआ धुई करके जहाँ किसी भी रखी थी सबको साइज करके एठी मु रखी दउची। आउ आज थिला मो झीर पीटीएम मीटिंग प्रति मासरे थाए पीटीएम मीटिंगटा पेरेंट्स माने अटेंड हुअंती तापरे जहाँ किसी भी आमर कंप्लेंट से माने शुणते तांकर कंप्लेंटा आमे शुणु आउ नगले तो फिर कहिबे ना पेरेंट्स माने आसुनाहांती किछि नै आप केबे केमती कौन जदि किसी कहवाक जीवु ना एमती पढ़ुची सेमती पढ़ुची ये कौन करची एमती कौन मार्क आणुची एमती सब किसी कहबू ना किसी कंप्लेंट पे जीवु ना उल्टी आमको ही शुणवाक पड़ो से प्रति मासरे मुझे जाए टी अटेंड कर देकी पळा आसे आउ बेसी समय नियंतिनी एमती सब डिस्कसन टी हो जाए छुआ मानक उपरे आउ देखंतु मो छुआर गोटे कंप्लेन देले जे मुंड खराब माने मुंडरे हाथ देली मु कहीं ना से आगे एक्टिव नथिला आउ तापरे आगुरु जो टीचरटा थिले से टीचर कहते एक्टिव नाही किछि नहीं कथा को माने
କାହା ସହିତ ମିଶୁନି କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ପାଠ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ତୁମ ଝିଅ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କର। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ର ଟନିକ୍ ଦେବୁ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ଦେବୁ ଆମେ? ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ମେଳରେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ କେହି କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଇଏ ଥାଏ କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଏ କି ନାହିଁ ନା। ତ ଯେମିତି ପରିବେଶ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ତ ଏଠି ଆମର ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁ, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସୁନସାନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତାର କୌଣସି ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ କରା ତାକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାଟା ଶିଖା, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ PTM ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଟିଚର୍ ମାନେ କହିଲେ କି ଏ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଗପୁଛି, ବହୁତ କଥା ହେଉଛି, ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିକି ବସେଇ ସାରିଲୁଣି, ହେଲେ ବି ଇଏ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି, ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। PTM ମିଟିଂ ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଚକ୍ର ଖାଇଗଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ଏବେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ ବୋଲି? ହଁ, ଏତିକି କହିପାରିବି କି ପାଟି କରନା, କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ କରୁଛି ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ବାକି ଟିକେ ଗପସପ୍ ଅଧିକା ଗପୁଛି ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସମୟ ଥିବ ସେମିତି ହେବେ ମଣିଷ। ଆଉ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେମିତି ଥିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁ, ଆଉ ସେଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି ବି ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାର ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ତୁମ ଛୁଆ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ, ତୁମ ଛୁଆ ଏମିତିଟା, ତୁମ ଛୁଆ ସେମିତିଟା, ସେ କଥା ହେଉନି, ଆମକୁ ଛୁଆ ଉପରେ କୌଣସି ନା ଛୋଟିଆ ବି ଯଦି କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦିଏ ନା, ମନଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗତ ମାସ ନେଇ ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମିଶୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର କହିଲେ କି ବହୁତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରାତିରେ ଗୁରୁବାର ପୂଜାର ଫଳମୂଳ ଟିକେ ବଳକା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଖାଇଦେମୁ, ଆଉ ନହେଲେ ସଢ଼ିଯିବ ନା, ନହେଲେ ଗାଳି ଦେବେ ଫେରେ, ଆଣିଲେ ତୁମେ ସବୁ ସଢ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗୁଛ ବୋଲିକିରି କହିବେ। ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚକ୍କର ଖାଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ କିଛି ମୋତେ ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଖାଇଦେମୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିନର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଡ଼ି କାଟିକି ରଖିଛି, ଅଲଡ଼ି ଭଜା କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ବନେଇବି ସିମ୍ପଲ୍, ଆଉ ରୁଟି ବନେଇବି, ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଏତିକି, ଦିନ ଯାକ ତ କିଛି ଏତେ ହେଇପାରିଲାନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।